दज्जाल कब आएगा और इस वक्त दज्जाल कहाँ पर है। बहुत से लोगों में ये तजस्सुस पाया जाता है। तारीख की कुतुब में आता है कि दज्जाल मशरिक से खुद को ज़ाहिर करेगा और 40 रात में पूरी दुनिया की सैर करेगा, यरूशलेम को फतह करेगा। कमज़ोर ईमान वाले लोग उसके पैरोकार होंगे और शैतान की फौज उसके साथ मददगार होगी और सबसे ज़्यादा उस पर ईमान रखने वाले यहूदी होंगे और उसकी वादी निशानी एक आंख से कान होगा और इसके अलावा उसके माथे पे काफर या कुफर लिखा होगा। सिवाय तैयबा और मक्का के, मदीना के और मक्का के यानी कि पूरी दुनिया में हर जगह ट्रैवल करेगा और अपने मानने वालों को, जो कमज़ोर ईमान वाले होंगे, उन्हें अपने साथ शामिल करेगा। अब सवाल ये है कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है और वो कब आएगा। इस हवाले से जो मुस्तनद हवाला मिलता है और तफसीली बात मिलती है वो मिलती है, इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। उन्होंने ये वाक़या खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बयान फरमाया और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से तमाम सहाबों को जमा किया और फिर हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या बयान किया। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसरानी थे, यानी पहले से ईसाई थे, और ये बताते हैं कि मैं कबीला लहम और कबीला जज़ाम के 30 लोगों के साथ मशरिक़ की जानिब समुंदर में बहरी सफ़र पर था और तो यानी आ गई, यहाँ तक कि हमारा जहाज़ हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। हवाओं की मौजों के साथ हम सफ़र करते रहे और हम रास्ता भटक गए थे। यहाँ तक कि 30 रोज़ हम सफ़र करते रहे और बिलाखिर हम एक ऐसे जजीरे पर पहुँचे जिसके बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। फिर हमने अपनी बहरी जहाज़ में से कुछ छोटी कश्तियाँ निकाली और उन कश्तियों पर बैठकर हम जब उस जजीरे पर पहुँचे, वो जो एक खौफनाक पुरअसरार जजीरा था। कहते हैं कि जब हम उस जजीरे पर पहुँचे तो सामने हमने एक जानवर को खड़ा पाया जिसके जिस्म पर इतने बाल थे कि ये फैसला करना मुश्किल था कि इसका मुंह किस तरफ है और इसकी पुश्त किस तरफ है। हम तमाम लोग आपस में बात करने लगे कि ये क्या है, कि वो जानवर कलाम करने लगा। उसने कहा कि मैं जसासा हूँ, यानी जसासा जासूस से है, दज्जाल की खबर देने वाला। फिर उसने कहा कि तुम लोग मुझे छोड़ो, यहाँ करीब ही एक गिरजाघर है, उसके अंदर एक इंसान मौजूद है जो तुम लोगों से भी इंसानों से बात करने का बड़ा शौक है, जिसे बड़ा मुश्ताक है। तो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब उसने बात की और फिर उसने पुरसरार ही बात की कि करीब ये गिरजाघर है जहाँ एक इंसान मौजूद है जो तुमसे बात करना चाहता है, हम डर गए। हमने समझा कि शायद ये कोई जिन है, लेकिन उसने कहा कि तुम गिरजाघर चले जाओ। फिर हमने खुद ही ये फैसला किया कि इसकी जान छोड़ते हैं, आगे चलते हैं गिरजाघर, वहाँ कोई इंसान तो मौजूद है, चलो उससे बात करते हैं। हज़रत तमीम दारी गिरजाघर में दाखिल हुए तो सामने एक ऐसा इंसान देखा, इतने बड़े जुस्से वाला इंसान हमने पहले कभी नहीं देखा था। इतना खौफनाक था कि उसके हाथ और पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे, दोनों हाथ गर्दन के पीछे जंजीरों के साथ जकड़े हुए थे और घुटनों से लेकर टखनों तक उसकी पिंडलियां इतनी बड़ी बड़ी जंजीरों के साथ, बड़े बड़े संगलों के साथ उसको बांधा हुआ था। हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि हम उससे खौफजदा हुए कि इतने बड़े जुस्से वाला आदमी पहले देखा नहीं था। फिर हमने उससे पूछा कि तू कौन है, तो उसने कहा कि मुझे छोड़ो, पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दो। हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि वो पहले से बड़ा मुश्ताक था, वो कुछ सवाल जानना चाहता था। उसने कहा कि मुझे नखले बेसान के बारे में बताओ। अब नखले बेसान शायरीन ने लिखा है, ये अर्ज़ फ़लस्तीन का खजूरों का एक बाग है। उसने पूछा क्या वो बाग अब भी खजूरें दे रहा है, लोग उससे सैराब हो रहे हैं। तो हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि हाँ, वो बाग आबाद है, लोग उससे खजूरें हासिल कर रहे हैं। तो इस पर उसने कहा कि ये अनकरीब वो वीरान हो जाएगा, उजड़ जाएगा, यानी वो खजूरें देना बंद कर देगा। फिर उसने पूछा कि मुझे बहरिया तिब्रिया के बारे में बताओ। अब तारीख में लिखा है कि ये उर्दन और अर्ज़ शाम है, उसके अंदर ही एक वाक़या मकाम है जो एक बहुत बड़ा समुंदर है, बहरिया तिब्रिया, और तमाम तिब्रानी भी उसी इलाके से थे। उसने कहा कि मुझे तिब्रिया के बारे में बताओ कि वो समुंदर खुश्क हो गया है। तो हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि नहीं, वो समुंदर अभी खुश्क नहीं हुआ, वो रवां दवां है। फिर उसने कहा कि अनकरीब वो खुश्क हो जाएगा, यानी कि उसके आने और ज़हूर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। वो खुश होकर बता रहा है
کہ عنقریب وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے چشمہ زور کے بارے میں بتاؤ۔ اب یہ چشمہ زور بھی موجود ہے۔ یہ جتنے مقامات ہیں کوئی تخیلیاتی کہانی نہیں، یہ دنیا میں مقامات موجود ہیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا واقعہ حضرت تمیم داری سے سن کر صحابہ کو فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ صحابہ کیا یہ وہی نشانیاں نہیں ہیں جو پہلے تمہیں میں بتاتا رہا ہوں دجال کے بارے میں؟ اور پھر یہ جو چشمہ زور کے بارے میں پوچھا، کیا لوگ ابھی بھی اس چشمے سے سیراب ہو رہے ہیں اور اپنی کھیتوں کو پانی دے رہے ہیں، یعنی اس سے وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہاں، لوگ اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، گو کہ اس کا پانی بہت تھوڑا رہ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے امیین کے نبی کے بارے میں بتاؤ، یعنی عربوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ نبوت کے معاملات کیسے چلا رہے ہیں۔ تو حضرت تمیم داری ابھی تو اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن علم رکھتے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ ہاں، اب وہ مکہ سے یثرب چلے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ عربوں کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے کہ ہاں، عربوں کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ پھر اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ عربوں کے لوگ نے اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تمیم داری نے جب یہ بتایا کہ عربوں کے قریب تمام علاقے ان کی اطاعت میں آ گئے ہیں، تو اس پر وہ کہنے لگا کہ ہاں، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیتے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب تمہیں میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، یعنی وہ خود کو دجال نہیں کہے گا، دجال دھوکے باز کو کہتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں اور عنقریب میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا، مجھے اذن ہوگا کہ میں پوری دنیا کی سیر کروں گا، اور کہنے لگا کہ سوائے مکہ اور مدینہ شریف کے علاوہ میں پوری دنیا میں سیر کروں گا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ اور ایک مقام اور ہے جو بہت پہاڑ کے قریب ہے، اس کے وہاں ایک محل بھی موجود ہے، اس مقام پہ کھڑا ہو کر وہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو آواز دے گا، اور جو اس کی ماننے والے ہوں، جو منافقین ہوں گے، مکہ اور مدینہ کی حدود سے وہ باہر نکل آئیں گے۔ اس نے کہا کہ جب میں کوشش کروں گا طیبہ میں داخل ہونے کی، تو آگے دربان کھڑا ہوگا، فرشتہ جو ننگی تلوار لیے کھڑا ہوگا، وہ مجھے اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور یہ فرمانے لگے تو حضور نے کھڑے ہو کر اپنا عصا اپنے منبر پر مارا اور فرمایا کہ ہاذا طیبہ، طیبہ طیبہ ہے، یعنی 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ طیبہ طیبہ ہے، جیسے ہم عاشق کہتے ہیں نا کہ مدینہ مدینہ ہے، یہ خود حضور نے فرمایا کہ طیبہ طیبہ ہے۔ طیبہ کی یہ طاقت ہے کہ دجال بھی مدینہ شریف اور مکہ شریف میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بحیرہ شام اور بحیرہ یمن آئے گا۔ پھر حضور نے نہیں، وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، یعنی یہ حکمت کی طرف اشارہ ہے، اسی غراض میں رکھا جائے۔ اور اب بھی دیکھیے، اب اتنے جدید دور میں بھی بہت سی ایسے جزیرے ہیں، بہت سے ایسے سمندر ہیں، ایسے مقامات ہیں جس کی طرف بحری جہاز بھی گئے، فضائی جہاز بھی گئے، لیکن انڈسکورڈ ہیں، وہاں تک جہاز گئے ہیں لیکن واپس نہیں آ سکے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسی غراض ہیں، وہاں سے دجال کا ظہور ہوگا، لیکن تب جب زمین پر خشک سالی ہوگی، قحط کا دورہ اور ہر طرف فتنہ و فساد کا دورہ ہوگا، تب دجال کا ظہور ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، لہذا زیادہ سے زیادہ جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر، سلام پہنچے۔